नमस्कार मते जानी सारी मु किए एवं ऑल इंडिया रेडियो रे एथर सज फूल रे मु एवं मानसी रानी पात्र दी जन आसुछु दी जन जगह गाइछु खूब बढ़िया गीत तीनोटी गीत होइछि याकु लिखिछन्ती गीत को प्रसन्न कुमार बराल आपु याकु म्यूजिक रे सजैछन्ती रविशंकर प्रधान। আলোক দেখিছি দেখিছি অন্ধার থরে কি দিথর নুহে বারম্বার পরখিছি তুম মনকু পরখিছি তুম মনকু নিজ ইচ্ছা মতে দূরে ଯିବାରେ ତୁମ ନିଜ ମନ ଫେରେଇ ନେବାରେ ନିରେଖିଛି ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ନିରେଖିଛି ତୁମ ପ୍ରେମକୁ। ডাকিছি অনেক দিন ধরা দূর গগনর দূর নীল তারা রূপ অহমিকা তুম দেহ সারা কেবে তবরসা কেবে পুଣି খরা প্রীতি অনুরাগে করেছি বিচার পরতে নহেলে থরুটে পচার নিরিমাখি সেই জন্মকু রেখিছি তুম প্রেমকু পরখিছি তুম মনকু রেখিছি তুম প্রেমকু। याकु प्रति थर आपण जानिछन्ती प्रत्येक गुरुवार दिन 7टा सकाळ 7:40 रे ये सजफुल बाजे आपण माने निश्चय सुनुछन्ती एवं सेति में बहुत धन्यवाद। ये मासर सजफुल निश्चय सुनिबे आपण माने एवं सुनिकरी आपण भल लागिला कौन लागिला निश्चित भाव मतामत दबाक भूलिबे नाही। निश्चित शुणिबे शुणिबा जमारे भी भूलिबेनी ए मासर सज फूल। बहुत धन्यवाद आप मन को रही नमस्कार।